कौ शाग खड़ा पत्र खड़ा पत्र शाग नहीं तो आखि कहीं आ तो नाक पाटी हाय सांग मैंने केमिति अच्छंती समस्ते समस्त को जय जगन्नाथ आ गोटे नुआ ब्लॉग रे समस्त को स्वागत करुच्ची एबे बहुत दिन हम मु वीडियो पकई पार नथली एमती टिके चारिआड़ टिके असुविधा प्रोब्लेम पई वीडियो आसी पार नथला एबे किंतु ट्राए करुच्ची वीडियो करिया पई आपण मैंने जमी आगुरी सपोर्ट करते सेमती टे सपोर्ट करूँ भल पाइबा दिंतु जहाँफल वीडियो करने की इच्छा हे एमती टे फैमिली टेंशन ये जो वीडियो कर पार नथली तो एबे ट्राए करुच्ची वीडियो करने देखा चलतु सांग मैंने आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा बर्तमान मु गाधे पाधे आसी सारे गाधुआ पाधुआ सरीगला बर्तमान आज गोटे जगह को जीवार अच्छी आज जेहेतु गुरुवार आज टे मार्केट रे काम अच्छी मार्केट रो काम टे शेष करी आसवा देखा आज दिन टी केमती कौन कटुची चलतु कुआ बुलुचु सकाळु सकाळु कुआ बुलुचु हाँ कौन रोषे हो आज छुई आलू एपटे कौन भात बसा सरी गला भात बसा सरी गला हम डाली तापर हम छुई आलू भजा आज या गरीब घर या करी खाईदबा कथा से कौन तार कुंडेला देह कौन क्या कहबू कुह सी अति दुष्ट हो छोट पिलाटी बालुंगा सरी जाड़ा ता माँ पछरे धाइला बर्तमान पहला ओ से खाली कांदिला ये कौन करवा सांग मैंने एमती लगी रही सुख दुख संसार आउटे आमर टे स्माइल करदे देखी तू पड़गलु सोमू पड़गलु कहीं जोर कहीं धाऊलु जोर धाइबू आउ जोर धाइबू ना थीर थीर धाइबू आ सांग मान हाय करदू टे हाय करदू सांग मान हाय हाय एडी हाय सब सांग मान हाय करदे हाय कह केमिति अच्छंती कहदे केमिति अच्छंती कहदे एक कैमेरा आगे कहूनु केमिति समस्त अच्छंती तो या चल सांग मैंने मु शुई सकाळु सी तार गाधुआ पाधुआ शेष करी रोसई काम आरंभ करने को गलानी जी दुष्ट हो खाली लागना सी सर्फ डबा ये डबा फुपड़ा फिंगा करी तार आउ किसी काम ना खाली दुष्ट है छतुआ खाई दियो हाँ खाई दो छतुआ गोली खाई दियो लागना तो सांग माने कौन करवा सकाळु टिके जहा किछि न खाइले आ पेट गरम हो से छतुआ टिके गोली सकाळु खाई देई जीवा निज कर्मक्षेत्र को पीना पीना पखाल खाई पखाल देलुनी ना पखाल पखाल नहीं करछन बा छतुआ खाए पखाल दे खाई था नहीं नहीं छतुआटा भलो ना सकाळु कोन पखाल भल लागियो पखाल ठंडा पेट ना छतुआ पेट ठंडा पेट छतुआ टिके खाई दो आउ टिके गले खाइबा भात एबे टिके छतुआ सकाळु टिके न खाइले तो पुआ छाड़ फटी सब तिका बुनी खाइले बुनी देला मु जानि से बुनी देतो से बा दुष्ट दे से पिलाटी चॉकलेट खाइबा बेली कांदुजी ने दे मु ताउ दउची ए ध बाबा छड़ी दे ए चॉकलेट खाइ देबू चॉकलेट खाइ दे सांग माने वर्तमान हमर डाली बसिबो आउ मुग डाली आउ बैगण आलू पड़ी डाली गोटे हम गरीब घर कथा जहाँ गोटे कर खाईदवा कथा आउ मुग डाली क्या भल लगे कमेंट रे कहतु मत भल लगे मुग डाली किंतु हरड़ डालीटा टी आउ भल लगे अधिका किंतु कौन करवा जिते बड़े भगवान जहाँ देले ताहा खाईदवा कथा आउ तो चलतु आपन जाई पड़ुची आउ टिके परिबा पड़िथिले भल होइथांता जे कौन करवा घरे जहाँ परिबा अछि सेया पकेइकी खाइबा
ଆଳୁଟା ସିଝା ହବ ବୋଧେ ପୁଅ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ସେ ପୁଅ ତ ଖାଇବ, ସେ ଖାଇବନି ଡାଲମା, ଡାଲମା ଖାଉନି ତ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିକି ଡାଲମାଟିଏ ହବ। ମୁଗ ଯାଇ ପଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଦିନ 12ଟା ପାଖାପାଖି ହବ। ଖରା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରବଳ ଖରା, ବର୍ଷା କାଲି ଟିକେ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚାରିପଟ ଓଦା ଅଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ବାରିପଟେ ଜହ୍ନି ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପୋକ ଖାଇଯାଇ ସେ ଜହ୍ନି ଗଛ ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ କଷି ପଡ଼ିଛି ଜହ୍ନି, ଆଉ ପଡ଼ିବ ପାଖାପାଖି ଆଉ। ତାପରେ ଏପଟେ ଲାଗିଛି ଶାଗ, ଯେ ଖରା ହେଇ ଆଉ ଶାଗ ଶୁଖିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ, ତଥାପି ସେଥିରୁ ତୋଳା ହେଇକି କେତେବେଳେ କେମିତି ଶାଗ ଖିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଆଉ ସେପଟେ ବାଇଗଣ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲାଗିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାରିପଟୁ ଶାଗ କିଆରିରୁ ଶାଗ ତୋଳା ହେଇ ଭଜା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଗଲା। କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଇଟମ୍ ନ ମିଳେ ଆମରି ଏଇ ବାଇରୁ ଶାଗ ତୋଳି ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ କଣ ମିଳିବ କେଉଁଥିରୁ। ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲାଣି, ତଥାପି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭଜା ହେଇ ଭାତ ଖିଆ ହବ ଆଉ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାରେ, କିଛି ଖାଅ ନ ଖାଅ ଶାଗକୁ ଟିକେ ଭାଜିକି ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ସାଧା ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଆଜି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁଲି ରୋଷେଇରେ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଶାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ହବ। ଶାଗ କହିଲା ଏଇ ତକ କାଇଁ ରଖିଛୁ, ପକେଇ ଦଉନୁ। ପକେଇଦେବି। ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିବ କାଇଁ ରହିବ। ମୁଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଏ ଶାଗ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ମେଘୁଆ ହେଇଛି ଆକାଶ। ବର୍ଷା ଆସି ଟିକେ ଭୂଇଁ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ 2-4ଟି ହୋଇଛି। ପାଚିଲେ ଏଠି ମା ପୁଅଙ୍କର କଣ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଦେଖିଏ ଆହୁରି। ବାଲିରେ ସେ ଦାଣ୍ଡ ପଟୁ ଥିଲା ଯୋଉ ବାଲି ଆଣିକି ତାକୁ ତାଟିଆରେ ଖେଳୁଛି। ଏମିତି ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ମା ପିଲା। ଦେଖି ମା ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଟେ। ମେଘ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘାସ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଠିଲାଣି, ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାରିପଟ ପାର୍ଶ୍ୱ। ମେଘର 2 ଦିନ ହେବ ତ ମେଘ ଉଠେଇଲା କିନ୍ତୁ ପକଉନଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେଇକି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ତା ଚାରିପାଟ ଭିଉ କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ଏଠି ଚାଲିଛି ବାଲିରେ ନେଇକି। ସେମିତି କରନି, ସେ ବାଲିରେ ଖେଳୁଛି ପୁଣି ବାଲିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଖାଲି ବାଲିରେ ଖେଳିଲେ ସଦାବେଳେ କେତେ ଖାଲି ବାଲି ଅଫେକ୍ସନ କରୁଛି ଦିହ। ଛୋଟ ପିଲା ସେମିତି ଖେଳ ତାଙ୍କର ଚାଲିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସିଏ ବାଲିରେ ଖେଳିବେ। ହା 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 ବାଲିରେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ରଜ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଦୋଳି ଖେଳ ସରିନାହିଁ। ଆମର ଥିବା ବାଇରେ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦୋଳି କରି ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆଉ।
ରଜ ଗଲା, ରଜରେ ତ ଯାହା ବ୍ଲଗ୍ ଆସିପାରୁନଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, କାରଣ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଂସାର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ବର୍ଷା ହେଲା, ଛାଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।